variable par rapport à l'indice de la somme, on a deux formules, soit la somme de i, soit la somme de i à la puissance alpha. Donc, là, rapidement, on va le calcul. On a la somme de 3, c'est une constante, donc t'as le nombre de termes i1 moins 1 plus 1, donc t'as 3 i1. Kif, constante par rapport à i2, donc le nombre de termes n moins 1 plus 1, donc t'as 3 n i1. Et finalement, i1, c'est une variable, donc on applique la formule, il est n carré sur 2 plus o de n. Donc, il est 3n fois la somme, et il est 3n fois n carré sur 2 plus o de n. Et le résultat, il 3 demi n carré, n au cube, pardon, plus o de n, et il y a n au cube. بالنسبة l'ordre de complexité, sans faire de calcul, قلنا comment on se fait. نشوفوا قداش عندنا من بوكل. Donc, on a 3 boucles, كلهم O de n. Donc, je vous la complexité du corps. Quand la complexité du corps est constante, alors l'ordre de complexité est le nombre de boucles il y en a. Donc, on a 3 boucles, puis on a n à la puissance 3. On a 4 boucles, puis on a n à la puissance 4. Si la complexité du corps est constante. Si la complexité du corps est une variable n à la puissance haja, donc n carré par exemple donc là on a 3 boucles n carré, donc choisir n5. d'accord. donc هذا اللي شفناه المرة اللي فاتت وعملنا عليه des exemples. donc هنا نتصوركم فاهمينهم شفناهم. donc je rappelle اللي احنا كي تبدا عندنا tant que une boucle tant que répétée jusqu'à والا une condition, on a 2 cas de complexité à faire, اللي هما meilleur des cas et pire des cas. بالنسبة للmeilleur des cas, par exemple, كي يبدا عندنا une boucle tant que, donc tant que هذيك فيها une condition à vérifier à chaque itération. donc لهنا l'exemple اللي هو recherche d'un élément dans un tableau. Le meilleur des cas هو le cas اللي عندنا فيه le minimum d'opérations. ou le pire des cas, il y a le maximum d'opérations. Donc, بالنسبة لهنا الكام تاعنا عندنا une seule itération نلقاوها في الكاز الأولى et le meilleur pire des cas هو نلقاوها في الكاز الأخراني. لكن عندنا une condition si sinon وإلا si uniquement. donc نحسبوا la complexité نتاع si نحسبوا la complexité نتاع sinon. أكثر حاجة هي le pire des cas وأقل حاجة هي le meilleur des cas. mais كي تبدا عندنا si la complexité meilleure des cas, si la condition du si n'est pas vérifiée pour ne faire rien, le test mais la complexité au pire des cas, le si est toujours vérifié. وعملنا عليهم des applications ATD, j'espère تكونوا فاهمين. Avez-vous des questions? Madame? Oui? En fait, c'est le pire des cas, le meilleur des cas, mais je fais Ouais. D'autres questions? donc mademoiselle لا شفت الكور لا شفت التدين انتي المرة اللي فاتت. سينو راك سألتني من الأول البيغ والميور دي كا. باهي اسكو طونكو فهمتها ولا جملة ماكش فاهمة البيغ والميور؟ مانيش فهمتها جملة مدام. داك باهي قلنا احنا كي تبدا عنا اون بوكلو بوغ اللي نخدمو فيها في لي دو سيونس اللي فاتو. دونك شنيا نعمل؟ نرجع دونك عندنا لو نومبر دو بوكل لو نومبر ديتيراسيون نعرفوه à l'avance ولا عندنا من 1 لل n. دونك لهنا عندنا n itération نعرفوه à l'avance من قبل ما نبداو ليتيراسيون نعرفو لو نومبر ديتيراسيون. par contre كي تبدا عندنا tant que une boucle tant que ولا تبدا عندنا si le nombre d'itérations dépend des données. donc احنا عندنا في التابلو par exemple التابلو هذايا
لو كان نحبوا نلوجوا على l'élément 5 donc باش نلقاوه في أول élément كان نحبوا نلوجوا par exemple على 45 ولا على 11 باش نلقاوه في les éléments الأخرين. Pour cela, est-ce que avant l'exécution de l'algorithme, est-ce qu'on peut connaître à l'avance le nombre d'itérations? Non, ما نعرفوش. Donc ينجم l'utilisateur يدخل لك 5 كيما ينجم يدخل لك 9 كيما ينجم يدخل لك 45. Donc لهنا ça dépend des données de l'utilisateur. Donc l'utilisateur كاين les données اللي دخلها 5 par exemple. Donc باش نعملوا une seule itération. باش ندخلوا لهنا le 5 هذه باش نعملوا une comparaison si x égale à t de 1 باش نلقاوها est égale à t de 1. Donc on va sortir. Donc au minimum باش نعملوا une seule opération et une seule itération. Mais quelle est la donnée اللي دخلها لك par exemple 4 باش نعملوا 1 2 3 4 5 6 6 itérations. كاين دخل لك 45 donc باش نعملوا n itération. Donc احنا لهنا puisque ما نعرفوش la complexité exacte قلنا il faut encadrer la complexité باش نعطيوها le meilleur des cas et le pire des cas. On ne va pas énumérer tous les cas possibles. Donc باش نقولوا في احسن الحالات باش نلقاو telle complexité et في اخيب الحالات باش نلقاو telle complexité. Il faut encadrer la complexité puisqu'on ne connaît pas la complexité exacte. Donc لهنا هذاك علاش نحسبوا le meilleur des cas et pire des cas. Le meilleur des cas et pire des cas ça dépend des données et ça dépend de l'algorithme. Donc انت عندك tant que une boucle tant que quoi? Tant qu'on n'a pas trouvé l'élément, on va itérer. Donc لهنا la condition هذيك هي اللي تعطينا فكرة على شنية le pire des cas et le meilleur des cas. إذا كان عندنا une condition si donc عندنا لهنا une boucle pour i de 1 n في وسطها une condition si sinon. Donc بالنسبة لهنا عندنا une condition si la condition est vérifiée عندنا un traitement sinon عندنا un autre traitement à faire. Donc لهنا قلنا نحسبوا si la condition est toujours vérifiée لهنا باش ندخلوا ديما في التريتمون هذا. Sinon si la condition n'est pas vérifiée n'est jamais vérifiée باش ندخلوا في التريتمون هذا. هكا ولا؟ Donc لهنا il faut savoir la complexité de chaque traitement de chaque partie. La partie هذا عندنا une opération et un test, n'est-ce pas? Donc, le test, c'est une opération logique qui est تحسب. Donc, je trouve dans le boucle pour heavy, on a un test. Si A de I est égal à 0, alors on a un traitement. Donc, là, on a un test et une opération. Donc, en tout, je vais deux opérations. Maintenant, les deux opérations, قداش باش تعاودوا من مرة باش تعاودوا n fois. هذا في الكا la condition du si est vérifiée. Dans l'autre cas, la condition n'est jamais vérifiée. Donc, ديما باش نعملوا le test باش نلقاوه il n'est pas vérifié. Donc, باش نتعداو le traitement تاع sinon. Le traitement تاع sinon قداش la complexité نتاعو. Pour j de 1 à n, on a deux opérations aussi. Donc, là, on a deux n opérations. On a un test. Donc, on a deux n opérations et un test. في وسط البوكل باش تولي لنا n test et 2n carré opération. Maintenant, soit on a n opération et n test, soit on a n test et n carré opération. Donc là on a les deux cas هذوما. الكا اللي عنده opération أكثر هو le pire des cas والكا اللي عنده les opérations أقل هو le meilleur des cas. هكا ولا؟ Oui. Très bien. Donc là هذايا c'est le meilleur des cas puisque عندنا لهنا n test et n opération كها. لهنا هذا c'est le pire des cas وقت يبدا عندنا n test و n carré opération. Donc لهنا عندنا n carré لهنا عندنا n. Donc le pire des cas complexité نتاعو O de n carré et meilleur des cas O de n. Donc لهنا la complexité est comprise entre O de n et O de n carré. هذا كيبدا عندنا si ou sinon.
Donc, ناخذ les deux cas, on calcule pour chacun la complexité et نشوفوا الكومبلكسيتي الصغيرة هي الميور دي كا والكومبلكسيتي الكبيرة هي البير دي كا. مي لهنا تبدا عندنا سي من غير سينون. Donc, soit on traite on exécute le traitement, soit on ne fait rien. Donc, بالنسبة لنا احنا on ne fait rien هذيك اللي هي sinon هي le meilleur des cas هكا ولا؟ Donc, quel que soit le traitement اللي باش نعملوه إنما نعملو حتى شيء خير من إن on exécute le traitement هكا ولا؟ Donc, لهنا بالنسبة لنا احنا la condition n'est pas vérifiée هو le meilleur des cas. خاطر ما عندناش deux traitements pour les comparer. soit عندنا traitement soit ما عندنا حتى شيء. Donc le vide إن ما عندنا حتى شيء هو le meilleur des cas. Donc لهنا revenons à l'algorithme pour I de 1 à n. Si la condition est vérifiée عندنا ce traitement. Sinon ما عندنا حتى شيء. Donc لهنا ما عندنا كان les n tests pour le meilleur des cas. اللي هي les AI ne sont jamais égales à 0. Par contre, quelle est la condition l'autre? AI est égal à 0. Donc, on a toujours le traitement qui est la boucle pour. Donc, là, on a la boucle pour une opération. تتعاود n fois. On a un test qui يتعاود n fois. Donc, on a n carré opération. On a un test qui يتعاود n fois. هذا في البير دي cas. Donc, là, on a n carré plus n تعطينا O de n carré. Est-ce que c'est clair? نحب نزيدو un autre exemple. ولا c'est bon? Guilty eyes and little white lies. I played dumb, but I نرجعو للإكزامبل متاع TD باش ما نضيعوش الوقت. عندي إكزامبل حاضر في TD فوالا. Voilà, l'exemple est. Donc, on a un tel algorithme pour I de 1 à n. Pour J de 1 à n, on a un test. Puis, ce test, soit il est exécuté, soit on n'a rien à exécuter. Sinon, on a une sinon. Puis, sinon, si la condition est vérifiée, on a pour K de 1 à n, on a un autre test et finalement, on a un traitement. Donc, on a des conditions. Donc, ديما قلت إذا كان عندنا des conditions si وإلا tant que وإلا répété jusqu'à ديما نخدمو بالبير دي كا الميور دي كا. أما يقول لك أعطيني لا كومبلكسيتي ماكسيمال وقتها تخدم البير دي كا كها. مي كان قالك الكومبلكسيتي وسكت وإلا قال الكومبلكسيتي ميور اي بير وقتها نخدمو لي دو كا. بالنسبة للكا هذا quelle est la complexité ولا qu'est-ce qu'elle représente le meilleur des cas et le pire des cas. Donc, قلنا pire des cas سامحني شنيا؟ قلت لك الميت بكا مير كائن كاري. Ouais. Ou pire des cas. Très bien. Donc, le meilleur des cas, n carré على x. خاطر عندنا لو تيست هذايا اللي يتعاود n fois في وسط n fois أخرى. Donc, n carré fois. Donc, au pire des cas, la condition هذه si a I, J est différent de 0 n'est pas vérifié. Donc, si cette condition n'est pas vérifiée, donc, nous avons le traitement هذا. Donc, maintenant, le test. Le test se répète n carré fois. Donc, au meilleur des cas, on a n carré test. Et au pire des cas, أنا البوكل بور مدام هذا الميور دي كا. البوكل بور سامحني شنو اللي هي باش تعاود ان فوا اي كي نحسبوها كون طون بيغ دي كا
quel boucle pour I, J ou la K? I ou J normalement. هما ال I و J باش يتعاودوا quel que soit. دونك ما نجموش نقولوا اللي ال I و J باش يتعاودوا au pire des cas ولا au meilleur des cas. خاطر quel que soit les données ال I و J باش يخدموا التريتمون بتاعهم الكل. قلنا احنا في الميور والبير s'il vous plaît. الميور والبير ما نحسبوهاش على البوكل بور. نحسبوها كي تبدا عندنا une condition. وإلا tant que وإلا répéter jusqu'à. في البوكل بور نحسبوا la complexité exacte. لهنا عملنا البير والميور خاطر عندنا une condition si مش خاطر عندنا بوكل بور. Donc le pire des cas ou le meilleur des cas par rapport à une condition. Voilà, par rapport à une condition de tant que ou répéter jusqu'à. Donc, là, on a heavy et vérifié. Donc, je vais نتعداو للبوكل K. البوكل K شنو فيه؟ فيها un autre test, ولا؟ Donc, au pire des cas, لازم ال C heavy est vérifié باش ندخلوا للبوكل pour. في وسط البوكل pour فما une autre condition. Donc, on a un autre test. Donc, il faut que ce test soit vérifié باش ندخلوا للكور نتاعها. خاطر احنا au pire des cas tous les tests sont vérifiés باش نعملوا tous les traitements. هذا هو le pire des cas. باش نعملوا le maximum d'opérations. Donc, لازم si AIJ est égal à 0. Donc, si la condition heavy, لازم condition heavy vérifiée. Mais في وسط الcondition heavy, on a une autre condition. Donc, au pire des cas, les deux conditions هذوما soient vérifiées. Donc, لازم AIJ différent de 0 et BKJ كيف تكون différent de 0. Donc, لازم هذوما زوز يكونوا vérifiés. Maintenant, je نحسبوا la complexité. Donc, كان نلوجوا على الordre كها. Donc, لهنا نشوفوا عنا بوكل 2 3 donc O de N au cube. في الميور دي كا عنا باش نقفوا لهنا دونك باش نعملوا كان التيست ونقفوا دونك عنا دو بوكل كها. دونك هذاك علاش في الميور دي كا باش تجينا ان كار او دو ان كاري. في البير دي كا باش تجينا او دو ان او كوب. كان نحبوا لك لو كالكول ديتايي. دونك عنا اون بوكل بور باش ندخلوا اون سام. عنا اون اوتر بوكل لهنا دونك باش نلقاو اون سام. Maintenant, في وسط السام هذيا عنا une condition, un test. Donc, عنا un test. بعد التست هذاك اش عنا؟ عنا une autre boucle, donc plus une somme. Une somme de quoi? عنا un test et une opération اللي هي multiplication. Donc, عنا 1 plus 1. Donc, لهنا تعطينا 2, la somme de 2 تعطينا 2n. Donc, تعطينا 1 plus 2n. La somme de 1 plus 2n هي n fois 1 plus 2z. خاطر لهنا عندنا une constante. كيف نتعداو la somme تعطينا n carré plus 1 plus 2n اللي هي في الآخر تعطينا 2n au cube plus n carré وإلا n au cube. Donc, je répète s'il vous plaît. كاين عندنا si ou sinon نحسبوا les deux cas ونشوفوا وقتاش عندنا le minimum d'opération وقتاش عندنا le maximum d'opération. Le minimum هو le meilleur des cas والماكسيموم هو le pire des cas. Mais لهنا اسكو عندنا si ou sinon؟ ما عندناش. عندنا كان si في وسطها si واحد اخر. Donc le meilleur des cas انها si الاولانيه n'est pas vérifiée باش ما نعملوا حتى شيء في وسط si. Le pire des cas انهم toutes les conditions seront vérifiées. لهنا quelles sont les conditions اللي عندنا ال AIJ وال BKJ. Donc, les conditions هذوكم يكونوا vérifiées باش نجموا نوصلوا لآخر instruction et on exécute cette instruction. Est-ce que c'est clair? Avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions?
Non, madame, pour le moment. مادام Oui. بلي جست في الباساج هذاك او ان ماجورون تاع ان كاري منين جات هذيك في السطر الاخراني؟ إيه. دونك قلنا احنا لهنا باش نكتبوا l'ordre de grandeur. عندنا دو كا. سواء نحسبوا l'ordre de grandeur نتاع الفونكسيون الكل اللي هي بالنسبة لنا احنا n كاري بلس 2 n au cube. سواء نخليو le monome le plus haut degré خاطر حاجتنا بالكوفيسيون نتاعو ونحسبوا لو ريست نحسبوا له l'ordre de grandeur. دونك لهنا كتبتها باللي دو كا نتاعنا. الكا هذايا n au cube هي حسبنا l'ordre de grandeur نتاع الفونكسيون كلها عندنا 2 n au cube plus n carré دونك l'ordre de grandeur نتاعها n au cube. وقتاش هذا نتعرضوا له الكا هذايا نحسبوا l'ordre de grandeur نتاع الفونكسيون الكل وقت اللي تبدا عندنا une fonction voilà de deux algorithmes de même qui n'ont pas la même ordre. واحد n carré واحد n au cube donc نقولوا اللي n carré خير من n au cube. mais qui يبداو زوز n au cube comment on va les comparer بالكوفيسيون تاعهم. donc حاجتنا بالكوفيسيون لهنا نتاع n au cube donc نخليو n au cube بالكوفيسيون تاعو ونحسبوا le reste de la fonction نحسبوا لها l'ordre de grandeur. donc لهنا خلينا 2 n au cube plus O de n carré اللي هي منين جاية من le reste de la fonction اللي هي n carré c'est de l'ordre de n carré. Oui, c'est clair. Très bien. Avez-vous d'autres questions? مدام الدوزين هذيك منين جبناها؟ هذه باهي عنا لا سوم لهنا نتاع 1 بلس 1 اللي هو 1 نتاع سي نتاع التيست وال 1 نتاع لوبيراسيون. باهي دونك عنا 1 بلس 1 تعطينا 2 n'est-ce pas? donc la somme de 2 pour k allant de 1 à n le nombre de termes n moins 1 plus 1 fois 2 donc تعطينا 2n. C'est bon, Olé? اي ça va merci madame. Je vous en prie. Le calcul reste فاهمينه؟ ولا نعاود؟ مدام كانت نجم تعاود لنا معناها. نعاود من الأول. البoucle هذه pour i de 1 à n elle est associée à la boucle هذه. donc i de 1 à n. Le boucle j كيف كيف boucle هذه pour j de 1 à n. ديما s'il vous plaît أي boucle on l'associe à une somme. donc نلقاو une boucle نكتبو somme. السوم هذه les indices نتاعها هما شكون؟ هما l'indice نتاع البوكل نتاعنا j هذه. البارن هما من 1 لل n donc 1 من n. كيف لهنا عنا كامل 1 لل n donc حطينا كامل 1 لل n. mais قبل الكا عنا un test donc c'est une opération. donc كتبنا 1 donc باش نعملو test وبعدها باش نعملو البوكل si le test est vérifié. donc 1 plus la boucle. قلنا كل بوكل عندها somme donc k pour i de 1 à n. كان جات الكا من 2 لل n moins 1 راني كتبت 2 n moins 1. كان جات من i لل j راني كتبت الكا pour i allant de i à j. les bornes هنا هما اللي نكتبوهم في l'indice de la somme. maintenant في وسط الكاش عندنا un somme et une opération. donc 1 للsomme وال 1 الأخرى للopération. donc 1 plus 1 تعطينا 2. la somme pour k allant de 1 à n هذه الsomme le bleu تعطينا 2n. علاش؟ خاطر عندنا 2 est une constante. نحسبوا le nombre de termes. le nombre de termes هي n moins 1 plus 1 donc تعطينا 2n. بعد عندنا ال 1 plus la somme هذه تعطينا 1 plus 2n. boucle الموف توا هذه 1 plus 2n ما فيهاش indice j donc c'est une constante par rapport au somme. نحسبوا le nombre de termes تعطينا n moins 1 plus 1 donc qui nous donne n facteur de n plus 1
pardon, 1 plus 2n. Donc 1 plus 2n هذه fois n. Maintenant, n facteur de 1 plus 2n ما فيهاش la variable i. Donc هذه ال i ما فماش في السم هذه. Donc بالنسبة لنا احنا هذايا الكل c'est une constante par rapport à la somme. Donc لهنا باش نحسبوا le nombre de termes اللي هو n fois هذا الكل. Donc n fois هذا الكل تعطينا n carré fois 1 plus 2n. Donc تعطينا n fois n اللي هي تعطينا n carré. نعملوا le développement n carré plus 2n au cube. Donc voilà n carré plus 2n au cube. Je répète قلنا كاين حشتنا بالمونوم le plus haut degré اللي هو 2n au cube. نخليوه 2n au cube plus le reste. Par exemple عندنا 2n au cube plus n carré plus 5n plus 10. هذاك الكل يدخل في ال haut de n carré. Mais كان حشتنا juste بالordre de grandeur وكها نكتبوها haut de n au cube. Donc لهنا ديما ملي قرينا الرمارك هذيا ديما نكتبهم les deux écritures. باش نذكركم ديما اللي كاين عندنا des algorithmes qui ont la même ordre, qui ont le même ordre de complexité نكتبوا l'écriture الأولانية. Sinon نكتبوا l'ordre de grandeur بالنسبة للفونكسيون الكل. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. D'autres questions? Ça va, madame. Très bien. Ben. تصور ما عنديش تدخل remarque. Ben. بالنسبة للطنك هذي par exemple. أعطيني le meilleur des cas et le pire des cas. Donc لهنا on va très bien. meilleur des cas هو ال 1 و le pire des cas هي ال n. علاش؟ خاطر donc trouve est égal à 0 et i inférieur à n. Donc هذيك c'est la condition du temps متاعنا. Donc وقتاش باش نلقاوها trouve est égal à 1 باش نلقاوها في l'opération الأولانية كاين لقيناه l'élément في l'opération في الكاز الأولانية. sinon i باش توصل حتى لل n donc باش تعطينا o de n. donc بالنسبة لنا احنا لهنا في le meilleur des cas trouve égal à 0 et i inférieur à n. donc لهنا بالنسبة لنا احنا i est égal à 1 هكا ولا. donc عندنا une seule itération. إذا كان وصلنا لآخر pire des cas donc c'est-à-dire i est égal à n وصلنا لآخر opération donc تعطينا o de n. d'accord. ben شنو هي هيك chapitre 3. Donc, passons rapidement au chapitre interne.
Voilà. Donc, on va commencer la complexité des algorithmes récursifs. Donc, qu'est-ce qu'un algorithme récursif? C'est un algorithme qui fait appel à lui-même. Donc, c'est une fonction qui appelle elle-même. Quand une fonction est égale à A, اسم الفونكسيون A. Donc, في وسط التريتمون تاع ال A لازم نلقاو un appel récursif اللي هو un appel de la même fonction A. Donc, tout algorithme récursif doit vérifier ces conditions. اللي هما لازم يكون عندنا au moins un cas qui ne comporte pas un appel récursif. Je ne pas les appels récursifs à l'infini. Donc, ce cas, il s'appelle la condition d'arrêt ou elle a le cas de base. Donc, c'est la condition vérifiée qui m'a fait le boucle pour, par exemple, on a 1 1 qui m'a fait tant qu'on a une condition. Donc, l'appel récursif, les dit mais qu'on a une condition qui arrête l'appel récursif. Il y a soit le cas de base, soit la condition d'arrêt. Donc, il faut définir les bons cas, les bons cas de base. Donc, ils doivent être atteignables. Par exemple, إذا كان la taille بدينا من 1 لل 1. Donc, هنا بدينا من 1 والتاي لازمها تكون 1. Donc, la condition بتاعنا de base, c'est la taille. On atteint la taille 1. كان بدينا من الان ونقصوا في التاي الكونديسيون تاعنا ان التاي توصل لل 1 والى الزيرو باغ اكزومبل مي ما نعملوش اون انكريمونطاسيون دو تاي ونحطوا سي تاي ايغال 1 لهنا اذا كان ندخلوا بالتاي ايغال 2 نقعدوا اون اوغمونط لا تاي on ne saura jamais atteindre le cas de base. علاش خاطر لا تاي قاعده تكبر من ابل لابل واحنا حاطين الكاد باز نتاعنا ان تيغال 1 كيف كان نقصوا في التاي ونحطوا تاي تيغال ان بلس 1 باغ اكزومبل ولا ان باش نقعدوا ديما نقصوا باش ندخلوا في لي كا نيجاتيف وماناش باش ناخذوا باش نوصلوا للانفيني. دونك لهنا s'il vous plaît لازمنا on définit bien les cas de base. Et bien évidemment, il faut bien définir les paramètres اللي نعطيوهم l'appel récursif. Bien évidemment, من appel l'appel, on définit les paramètres du nouveau appel. اللي هو باش نعطيوه les nouveaux bornes, les nouveaux tailles, les nouveaux paramètres اللي حاجتنا بيه. Donc لهنا ناخذوا par exemple le calcul factoriel. لهنا عنا n factoriel نعرفوا اللي هي n fois n moins 1 factoriel. هكا ولا؟ Donc لهنا il faut aussi définir une fonction de récursivité. Donc هذه هي l'appel récursif هي شنو؟ هي عنا n et il faut définir un ou plusieurs problèmes de taille moindre. هكا ولا؟ Donc عنا taille n ولات n moins 1. On a n ولات n sur 2 on a n ولاتنا n moins 3 et ainsi de suite. Donc هذه la définition de la taille de l'appel qui suit تسمى une fonction de récursivité. باش نطلعوا la fonction de récursivité نتاعنا. بالنسبه لنا احنا لهنا في الفاكتوريال n factoriel هي n fois n moins 1 factoriel. Donc لهنا c'est la solution itérative اللي هي في العادة باش نحطوا f est égal à 1. Donc on initialise par 1 et à chaque fois on va multiplier par i. Donc i est égal à 2, on va multiplier par 2. Si i est égal à 3, on va multiplier par 3 jusqu'à atteindre le 1. Mais pour la solution récursive, donc شعنا في solution récursive. Donc, il faut définir quoi? Il faut définir les cas de base et il faut définir l'appel récursif. Donc, les cas de base, si n est égal à 1 ou bien n est égal à 0. Si n est égal à 1, donc 1. Si n est égal à 0, la factorielle de 0 est égale à 1.
Donc, ce sont les cas de base. Il y a n égale à 1, n égale à 0. Sinon, le cas de base, donc il faut déterminer le traitement à faire et l'appel récursif. Le traitement à faire, il y a n fois un appel récursif. Donc, ce qu'est l'appel récursif. Donc, on a un autre traitement à faire. En plus que l'appel récursif, il faut définir la nouvelle taille, qui est n-1. Donc, on a un algorithme récursif. Comment on va déterminer sa complexité? Donc, il faut extraire quoi? Il faut extraire la fonction de récursivité. اللي هي تتكون من شنو؟ تتكون من الكومبلكسيتي du cas de base، تتكون من l'appel récursif، تتكون من le traitement اللي نعملوه à part l'appel récursif. بالنسبة لنا احنا لهنا le cas de base هو شنو؟ هو si n égale à 1 n égale à 0. donc بالنسبة لنا احنا لهنا le cas de base c'est un test. باش نعملو un test et on vérifie n égale à 1 ou bien n égale à 0. Mais, le traitement à faire, on a une multiplication. Le traitement à faire à part l'appel récursif. Donc, on a une multiplication. Et l'appel récursif, fact de n dépend de fact de n moins 1. Donc, la complexité, comment s'écrit? Elle s'écrit en un test, si n égale à 1 ou bien n égale à 0. On a n-1, donc c'est une autre opération. Donc, on a un test, une opération de soustraction et une opération de multiplication. Donc, on a 1, 2, 3. Donc, il y a les trois tests, les trois opérations, et les à part l'appel récursif. L'appel récursif, on a un seul appel récursif, donc on a fact de n-1 à Kaha, mais on a autre appel, donc on a un seul appel fois cn-1. La taille interne est n-1. D'accord? Donc, la formule de récurrence qui fait que tu t'écris cn-1 plus 3. Et bien évidemment, les cas de base, il faut spécifier la complexité des cas de base. Donc, la complexité de 1 est un test et la complexité de 0, c'est un test. Est-ce que c'est clair ou là, je répète, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Madame, juste سترة ثانية وفعل في إذا كان les conditions إذا كان الان ديفيرون دو 0 et de 1 الزوز الاخرانيين مفهومين اما الاخرين ليه في الالغوريثم ولا في الكومبلكسيتي الكومبلكسيتي. دونك لهنا نعاود الكومبلكسيتي الكل. دونك عندنا لهنا ان تيست باش ندخلوا للالغوريثم باش نلقاو ان تيست هكا ولا. دونك عندنا ان تيست هذايا، عندنا اون سوستراكسيون هذايا اللي هي fact de n-1. donc n-1 c'est une opération. باش نعمل une opération n la taille هذيك باش نقصوا منها 1. donc c'est une opération. كيف عندنا une opération اللي هي المultiplication. بعد ما نعملوا l'appel de fact n-1 باش يرجع لنا résultat. الريزولتا هذيك on va la multiplier par n. donc لهنا عندنا une multiplication. donc لهنا كتبت عندنا un test, une soustraction اللي هي n-1 وعندنا une multiplication. maintenant قداش عندنا من appel récursif؟ عندنا un seul appel récursif. donc عندنا 1 بالنسبة لهنا c'est un appel récursif fois c'est n-1. donc لهنا عندنا 1 اللي هو le nombre d'appels récursifs fois c'est n-1 plus 3 اللي هي شنو هي test le moins ou le fois. donc هنا عندنا 3 opérations donc plus 3.
بالنسبة لهنا وقتاش نوصلوا نعملوا لابيل ريكورسيف وقت اللي تبدا التاي ماهيش 1 ماهيش 0 دونك سي لا تاي est strictement supérieure à 1 باش نخدموا لابيل ريكورسيف sinon إذا كانت تاي est égale à 1 دونك باش نعملوا un seul test دونك لهنا si la taille est égale à 1 c'est de 1 si n est égale à 1 باش نعملوا un seul test كيف si n est égale à 0 donc باش نعملوا un seul test et on va sortir un return 1 donc avec علاش si la complexité de 1 est de 0 si la taille est égale à 1 ou bien 0 on a une seule opération اللي هي un seul test sinon باش نعملوا هذا الكل اللي هما un appel récursif et 3 autres opérations. مادام الملتيبليكاسيون الاخرانيه منين جت؟ يعني هي الملتيبليكاسيون تو احنا عندنا ان سول موا وعندنا ان سول ملتيبليكاسيون الثانيه منين جت؟ يعني هي ما فهمتش. على الملتيبليكاسيون الاخرى مدام الملتيبليكاسيون الاخرى بالكل اللي بالروج في الستار الثاني. وش الستار الثاني؟ هذيا 1 فوا نقصد على عندي ان سول تيست. اي مادام احنا على اول ما باش ندخلوا باش نلقاو ان سول تيست باش نلقاو موا بركه ومن بعد ليك معناها باش نلقاو معناها ملتيبليكاسيون تاع الفاكتوريال الاخرانيه تاع Donc, عندي un test, une soustraction et une multiplication. طيب بالنسبة لي أنا عندي شبيها جيت هكا هيدي. هذيا باش نقول اللي أنا عندي un seul test, un seul appel récursif. لهنا الصخرة هكا عندي un seul appel récursif اللي هو C1 moins 1 اللي هو هذا. دونك ال 1 هذيا جاية من اللي أنا عندي un seul appel récursif ماهيش une multiplication. كان غلطتكم نجم نفسخها فوالا. هكا سي كلير. اي سافا مدام هكا. دونك عندي لهنا قلت un test pardon une soustraction et une multiplication. لهنا عندي un seul appel récursif donc la complexité dépend de cet appel uniquement. Voilà هكا أوضح. D'autres questions? Okay. Donc لهنا كيفاش يصير l'appel récursif? Donc لهنا ici par exemple on a pour calculer fact de 5. Donc fact de 5 à l'appel fact de 4 bah 3 ou 2 ou 1. Donc وصلنا لهنا لل 1 c'est la condition de base. Donc on va retourner la valeur 1. هكا ولا؟ من بعد هنا باش نرجعوا ل 1. بعد 1 sera multiplié par 2. Donc là, on va retourner 2. Le 2 sera multiplié par 3. Donc on va retourner 6. Et 6 sera multiplié par 4. Donc on va retourner la valeur 24. Et finalement, 24 fois 5, tatina 120. Donc là, on a les appels successifs. On va atteindre la condition d'arrêt, le cas de base. On va نبداو في الرetour des valeurs les fonctions appelantes. Donc هذا كيفاش يصير l'appel récursif. باهي donc لهنا عندنا هذاك les appels récursifs تسمى la phase de descente et
le retour des valeurs, ça la phase de remontée. S'il vous plaît, les types de récursivité. On a 4 types de récursivité. Le premier type, c'est la récursivité simple. Qui m'a dit qu'on a chauffé faire du وسط la fonction, on a un seul appel récursif. C'est une récursivité simple. Donc, là où في وسط الكور متاعنا on a un seul appel récursif. La récursivité multiple هي شنو هي تبدا عندنا plusieurs appels récursifs. Donc, on a هنا CNP, c'est égal à CN-1 P plus CN-1 P-1. Donc, بالنسبة لنا احنا لهنا عندنا deux appels récursifs. Donc, là تسمى récursivité multiple. La récursivité mutuelle هي شنو هي c'est la récursivité croisée تتسمى. اللي هي عندنا une fonction A fait appel à la fonction B et la fonction B fait appel à la fonction A. Exemple, un père fait appel à un père et un père fait appel à père. Donc, là, c'est une récursivité croisée ou elle est mutuelle. Il y a une fait appel à l'autre ou l'autre fait appel à la première. Et la récursivité imbriquée, وقت يبدا عندنا في وسط l'appel في وسط les paramètres نتاعنا عندنا un autre appel récursif. Donc لهنا في وسط an-1. Donc l'un des paramètres de l'appel, c'est un appel récursif. Donc on a لهنا am-1 de quoi? De am-n-1. Donc il s'appelle récursivité imbriquée. Donc, là, on va étudier les deux cas de récursivité. Il y a simple ou le multiple. Et les deux cas, il y a le croisé ou l'imbriqué. Ils traitent par généralisation des deux cas, le simple ou le multiple. Donc, le simple ou le multiple, il y a des méthodes et des théorèmes pour calculer la complexité, mais là, on va généraliser et chaque cas a une spécificité interne. Donc là, chaque problème, est-ce qu'on a selon soit le premier cas de récursivité, soit le deuxième. Et on définit la complexité. Mais sinon, les théorèmes et les méthodes de l'école, موجودين في simple ou le multiple. Donc, احنا لهنا باش نشوفوا simple ou multiple. تنشوفوا في TD باش نشوفوا un des cas croisés. اللي هي واحدة fait appel à l'autre والثانية fait appel à une troisième وإلا à la première. D'accord? تنشوفوا un cas particulier في TD. Mais sinon, ديما on étudie simple ou multiple. Ben. Donc, لهنا commençons. فهمنا شنو هي la récursivité et tout, commençons par le calcul de complexité. Donc, le calcul de complexité se fait par la résolution d'une équation de récurrence. Dima, il faut spécifier le cas par rapport au cas suivant, par rapport à l'appel suivant. Donc, on a deux types de récursivité, voilà, deux types d'équations de récurrence et type l'oléni. إن نعملو A fois CN moins B. Donc لهنا تنشوفوا شنو هي A. Mais لهنا في التاي بالنسبة لنا احنا قاعدين نقصوا في التاي par une constante. Donc on fait soustraire la taille par une constante B. اللي هي كيما في لهنا كيما في الفاكتوريال CN تعطينا CN moins 1. Donc قاعدين نقصوا في التاي ب 1. Le deuxième type, c'est la taille sur une constante. Donc, faites attention s'il vous plaît. Et les types 1, c'est N-B, N-1, N-2, N-5, quelle que soit la constante B. Donc, le B, c'est la constante اللي نقصوها من التاي في l'appel récursif. Le type 2,
c'est n sur b. قاعدين نقسموا la taille sur 2, نقسموا la taille sur 3, نقسموا la taille sur 5. Donc, s'il vous plaît, faites attention لهنا. على خاطر le type 1 عنده des méthodes pour déterminer la complexité ou type 2 kif kif. Donc, il ne faut pas mélanger les deux types. Je répète et j'insiste s'il vous plaît. Le type 1, c'est n moins b. Le type 2, c'est n sur b. Et bien évidemment, A, c'est le nombre d'appels récursifs. بالنسبة لنا احنا لهنا في C, في الفactoriel par exemple, عملنا un seul appel récursif. Donc, j'ai 1 fois le nombre de l'appel. Donc, on a 2 appels récursifs par exemple, puis j'ai 2 fois la complexité de ces 2 appels. Le f de n, f de n, c'est le coût de supplémentaire اللي نعملو. Donc, لهنا, commençons par le premier type, اللي هو la factorielle. Donc, بالنسبة لنا احنا لهنا قاعدين شنو نعملو؟ قاعدين نعملو في un appel, في un test, une soustraction et une multiplication. شفناها قبيلة en détail. Donc, لهنا عندنا un seul appel récursif اللي هي fact de n fait appel à factoriel de n moins 1. Donc, un seul appel récursif. Et le type لهنا c'est de type 1. علاش؟ خاطر la taille est نقصد 1. Donc, نقصنا la taille moins 1. Donc, لهنا تكتب cn moins 1 plus 3. Et il faut toujours spécifier la condition d'arrêt, la complexité du condition d'arrêt. C'est si n est égal à 1, donc on a un test. Là, je me trouve par exemple la condition d'arrêt, mais un retour de valeur. Là, je me trouve faire un traitement. Donc, la condition, toi, un test et le traitement, que ce soit 2, 3, 5, n opérations. Donc, نكتبوها لهنا. كان عندنا n opérations, par exemple, tu as n si n est égal à 1. Donc, je répète, la complexité pour n, c'est l'appel récursif pour n-1 plus 3. 3, c'est le coût supplémentaire اللي هو حكينا عليها قبيلة في الكا جينيرال اللي هي f de n. Donc, le coût supplémentaire, voilà, le travail supplémentaire à faire, autre que l'appel récursif, هو اللي نحطوه في ال f de n. Est-ce que c'est clair? Donc, quand on a, par exemple, 2 appels récursifs, fact n-1, fact n-1, donc, لهنا نكتبو 2 fois cn-1. Mais là, on a un seul appel récursif, donc c'est n-1 uniquement. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame. Très bien. Donc là, نتعداو. مدام جست في الكا نتاع الزيرو ما نحطوهش معناها نحطو ابارتير من الان في الاكسبرسيون الاخرانيه هذيك. نجمو نحطو 0 pour n est égal à 1. n égale à 0. n est égal à 0. Et pour n est égal à 0, la complexité est égale à 1. Donc, n test. Donc, 0. n égale à 1. Il y aura le test. Si n est égal à 0. Les conditions d'arrêt interne. كيف لهنا نجمو نزيدو و n est égal à 0. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, l'essentiel بالنسبة لي نحدد les cas, les conditions d'arrêt. نحدد les complexités متاعهم. Donc, لهنا عندي un seul test. Donc, c'est avec علاش est égal à 1. كاين في وسط التست هذاك عندي par exemple une opération, 5 opérations. Donc, تولي les 5 opérations plus le test تولي لنا 6. D'accord?
دونك لهنا ال 1 هذه سي لو تيست بالنسبه لينا احنا خاطر عندنا ان ريتيرن اللي هي زيرو اوبيراسيون ما باش نعملوا حتى اوبيراسيون. بالنسبه للكا جينيرال لهنا عندي لو تيست لا مولتيبليكاسيون اي لا سوستراكسيون. دونك هذيك علاش عندي 3 اي سي ان موان 1 علاش خاطر نعمل ابيل ب ان موان 1. كان جيت نعمل ابيل ب ان موان 3 راني كتبت لهنا سي ان موان 3. داكوغ كيف كان عندي لهنا plusieurs appels récursifs نحسب le nombre d'appels récursifs لهنا on va multiplier par le nombre. mais لهنا عندي un seul appel donc هذاك علاش حطيت cn-1 uniquement. باهي نتعداو لهنا للcalcul de complexité. je répète لي أنا je calcule la complexité de type 1. donc لهنا عندنا deux méthodes de calcul, soit procéder par la substitution, soit la somme des équations. Commençons par la première, elle est la substitution. Donc, comment se faire? نكتب la formule نتاعي اللي هي Cn est égal à 3 plus Cn moins 1. لهنا, je vais remplacer Cn moins 1 par sa valeur. Donc, je نكتب لهنا par occurrence Cn moins 1 est égal à quoi? هذه formule générale ونحب نكتب Cn-1 بالvaleur نتاعها بالفورمول نتاعها. donc Cn-1 est égal à quoi? est égal à 3 plus Cn-2. vous êtes d'accord? هكا ولا؟ oui madame. oui. donc لهنا عندي Cn égal à quoi? est égal à 3 اللي هي لهنا قديمة plus 3 plus Cn-1. donc هذيا هي c'est la valeur de Cn-1. عوضتها بالvaleur نتاعها. maintenant Cn-2 est égal à quoi? 3 plus Cn-3. très bien. donc هنا عندي 3 plus Cn-3. كيف Cn-3 est égal à quoi? est égal à 3 plus Cn-4. Cn-4 est égal à 3 plus Cn-5 et ainsi de suite jusqu'à نخلطو للC C2 اللي هي 3 plus C de 1. vous êtes d'accord? هكا ولا؟ Oui, madame. maintenant باش نشوفوا la formule générale. donc لهنا قداش قاعد نزيد من 3 في chaque appel récursif ولا chaque substitution chaque remplacement قاعد نزيد 1 3 وقاعد نقص 1 بالتاي هكا ولا؟ donc كان نقصت n-1 نقصت 1 للتاي باش نزيد 1 3. كان نقصت 2 عندي 3 plus 3. نقصت 3 donc عندي 3 plus 3 plus 3. donc لهنا عندي نقصت 1 عندي 3 وحدة. نقصت 2 عندي 2 fois 3 هكا ولا؟ نقصت 3 لهنا عندي 3 fois 3 donc لهنا 3 plus 3 plus 3 i fois. donc la formule générale بالنسبة لنا احنا لهنا عندي 3 plus 3 plus 3 i fois. vous êtes d'accord? donc لهنا عندي 3 fois 1 plus c 1 3 fois 2 donc عندي لهنا نقصت 2 donc لهنا عندي 3 fois 2 نقصت 3 عندي 3 plus 3 plus 3 3 fois كي نقص n moins z عندي 3 plus 3 plus 3 i fois اللي هي 3 fois z. est-ce que vous êtes d'accord? ولا نعاود؟ نعاود لكم. طيب initialement عندي 3 plus Cn-1. donc لهنا نقصت 1 للتال وعندي plus 3. بعد عوضت Cn-1 ولات لي 3 plus Cn-2. donc كي نقص 2 pardon كي نقص 2 لهنا للتاي عندي 3 plus 3 هكا ولا؟ كي نزيد نقص 1 آخر تولي لي n-3 donc عندي 3 plus 3 plus 3 3 fois. كي نقص i à chaque fois قاعد نقص 1 ونزيد 3 نقص 1 ونزيد 3 donc كي نقص i élément donc عندي لهنا 3 plus 3 plus 3 i fois هكا ولا؟
تبعوا فيها ولا؟ دونك لهنا إذا كان عندي سي إي إن موان زي لهنا نقصت 3 دونك عندي 3 3 مرات عملت سوم ب 3 نقصت 2 دونك عندي 2 3 كي نقص إي دونك لهنا عندي إي فوا هكا ولا 3 بلس 3 بلس 3 إي فوا دونك اللي يعطينا لهنا عندي كي نقص سي إن موان زي دونك عندي لا سوم de 3 i fois اللي هي تعطينا 3 fois z هكا ولا؟ oui très bien donc في الكا de base نتاعي إذا كان عندي C1 ال 1 تيجال كوا هي مش هي n moins n moins 1 كي نقص لهنا n نقص منها n moins 1 تعطيني 1 donc la quantité اللي نقصتها من n هي n moins 1 donc en tout عملت 3 fois n moins 1 addition هكا ولا donc عندي 3 fois n moins 1 donc لهنا le cas de base نتاعي هو 3n moins 1 plus cn moins n moins 1 علاش لهنا خاطر عندي ال i تيجال n moins 1 اللي هي تعطينا 3n moins 1 plus c de 1 donc نبدأ من الأول s'il vous plaît بالكا de base بالكا جينيرال باردون نبدأ بالكا جينيرال ومن بعد شنيا نعمل l'appel récursif لهنا la complexité de l'appel récursif نعوضه بالفالور نتاعو كل ما نلقى appel récursif نعوضها بالفالور نتاعها مي انا كي نعوض لا فالور هذيا لابيل هذا بالفالور نتاعو قاعد نزيد في 3 ولا اشاك فوا دونك عندي لهنا 3 كي عوضتها زدتها 3 اخرى كي عوضتها زدتها 3 اخرى دونك لهنا عندي 3 ثلاثات نقصت n moins 3 دونك عندي لهنا i fois 3 ونقصت i maintenant pour atteindre le cas de base C1 هذي هي شني ال 1 هي C n moins z moins n moins 1 هكا ولا دونك en tout كي نقص n moins 1 من التاي باش نضرب 3 fois n moins 1 est-ce que c'est clair ولا مدام بربي كنت تنجم تعاودها لنا عندي 3 plus cn moins 1 اللي هي la fonction de récursivité نتاعي باهي cn moins 1 est égal à quoi قداش إذا كان باش نعوضها بالفورمول نتاعها cn moins 1 هي شنو إذا كان باش نعمل appel cn-1 قداش باش تعمل لي من opération باش تعمل لي 3 opérations et un appel récursif بال n-2 هكا ولا قاعدة نقص في التاي chaque fois نقص 1 donc ال n-1 باش تعمل appel récursif وتنقص التاي ب 1 هي كانت n-1 donc باش تولي n-2 وباش تعمل 3 opérations معناها باش تولينا 3 بلس cn moins 2 plus 3 اي donc voilà donc cn moins 1 باش تولي لي 3 plus cn moins 2 هكا ولا donc انا لهنا عندي 3 القديمه و cn moins 1 عوضتها بالفالور نتاعها اللي هي هكا ولا سي بون ولا دونك قداش عندي من 3 لهنا عندي 3 نتاع الكا الاولاني و 3 نتاع سي ان موان 1 مي لهنا التاي قداش نقصت ان موان 2 هكا ولا دونك عندي ان موان 2
وعندي 2 fois 3. Maintenant, كي سي n moins 2 هذه اللي بالفير باش نعوضها بالفالور نتاعها. قداش الفالور نتاعها سي n moins 2؟ Très bien. Donc هي 3 plus n moins 3. ما ننساوش اللي احنا عندنا لهنا 3 plus 3. Donc باش تولي لنا 3 plus 3 plus 3 نتاع cn moins 2 plus cn moins 3. Donc لهنا عندي n moins 3. قداش عندي من 3 هون؟ 1 2 3. فوالا. دونك كيما اللي باش نقص n اللي نقصوه من الان هنا هو لو نومبر دو 3 جو في اديسيوني هكا ولا هو لو كو سوبليمونتير هو 3. قداش نزيدو من كو اشاك ابل قاعدين نزيدو في 3. دونك لهنا عملنا 3 ابل ريكورسيف نقصنا n moins 3 ولقيت عندي 3 مع 3 مع 3 سي 3 فوا. في الكا جينيرال هنا كي تبدا سي n moins زي قداش عندي من 3 لهنا؟ اي. دونك لهنا تولي لنا 3 فوا زي بلس سي n moins زي اللي هي لهنا n moins 3 عندي 3 فوا 3 n moins 2 عندي 3 فوا 2. علاش عندي خاطر عندي 2 ثلاثات ولهنا عندي 3 فوا 1 عندي 3 1. مدام وي انا حاجه بركه ما فهمتش كيفاش نحينا بارونتيزيات هكاك شنو برانسيب ديفلوبمون. سي بون بليز واضح ماريش بليس اللي قبل البارونتيز والكروشي. maintenant لو كاد باز نتاعنا هو شنو؟ هو n est égal à 1 هكا ولا نقعدوا نقصوا لا تاي jusqu'à atteindre n est égal à 1 هكا ولا. دونك لهنا في الكاد باز نتاعي هذا الكا جينيرال et le cas de base هو c'est n est égal à 1. maintenant نخرجوا ال i. قداش ال i égal si n est égal à 1 si باش نطلعوا la taille est égal à 1 donc 1 égale n moins i donc i égale à quoi? هنعمل هذايا لو كا جينيرال ولا اللي توا طلعناها هكا ولا هاد باهي. maintenant انا نلوج على الكاد باس اللي هو سي دو 1 هكا ولا كي يتيغال في الكا جينيرال سي ان و اي. توا لهنا الاي يتيغال ا كوا؟ عندي سي دو 1 يتيغال ا سي ان موان زي دونك 1 الاي موان زي donc i égale à quoi? 1 علاش 1 عندي ليكواسيون هذي n moins n est égal à 0. i égale à n moins 1. دونك نهزو الاي ما غادي ونجيبو الان من هنا دونك الاي تولي بوزيتيف دونك تولي بلس اي والان لهنا كي نبدلو لها بلاصتها تولي موان 1 دونك اي est égal à n moins 1 هكا ولا؟ سي بون ولا؟ باش نعرفوا لا تاي لهنا اي قداش نقصناه
باش ولات 1. دونك عندنا n قداش نقصنا منها باش ولات 1؟ نقصنا n موان 1 هكا ولا؟ n moins n moins 1 est égal à quoi? اللي هي هذه ça correspond للتاي هذي. donc n والإي لهنا est égal à n moins 1. نحبوا نوصلوا للإي هي 0 مدام. نحبوا نوصلوا للتاي est égal à 1 للسي 1 لهنا. نطلعوا في الإي توا احنا. عنا قلنا هذه سي لا كونديسيون جينيرال، هذه سي لو كاز جينيرال هكا ولا؟ maintenant الكاد باز مو احنا باش نقعدوا نعوضوا نقصوا في الاي في الاي في الاي في الاي حتى نوصلوا للسي 1، حتى نوصلوا للكاد باز نتاعنا ولا اللي هو سي تيغال 1. نرجع للكونديسيون هذي. لو كاد باز نتاعنا هو سي 1 هكا ولا؟ باش نقعدوا نقصوا حتى نخلطوا للتاي 1. وي مدام. باهي دونك لهنا عندي سي ان موان زي. كي نقعد نقص منها لهنا قداش نقعد نقص باش نوصل لل1 اللي هي سي 1 est égal à n moins زي هكا ولا؟ واحنا وين باش نطلع الاي قداش؟ دونك 1 est égal à n moins زي هيك. دونك خرجت الاي est égal à n moins 1. دونك بالنسبه لي انا لهنا كي باش نخلط للكاد باز نتاعي سي n moins n moins 1 هكا ولا؟ لو كان باش نثبت لهنا n moins n moins 1 تعطيني n moins n plus 1 اللي هي إيجال 1. دونك أنا في آخر إيكواسيون باش نلقى cn moins n cn moins نحلو بارونتيز n moins 1 لهنا ها هاي. Est-ce que c'est clair? وي مدام. هنا معناها نحبوا نوصلوا الكومبلكسيتي الكا دو باز معناها 1 الكومبلكسيتي نتاعو. وي فهمت شنو هي البيوت معناها هذاك هو البيوت توا. لو بوت أنا شنيا أنا لي كا انترميديير نحيوهم. علاش؟ خاطر عندنا باش نوصلوا للكاد باز نتاعنا اللي نعرفوا لا كومبلكسيتي نتاعو. خاطر احنا لهنا في الكا جينيرال ديما les cas intermédiaires les appels récursifs intermédiaires ديما elles dépendent من بعضهم ولا؟ donc la complexité ديما باش نلقاوها cn-2 dépend de cn-3 cn-3 dépend من 4 4 dépend من 5 5 dépend من n-6 et ainsi de suite. donc انا نحب نخلط للC1 علاش؟ خاطر نعرف la complexité exacte نتاعو هكا ولا؟ وي مدام سي كلير. نحب نحيهم الكل مي اشاك فوا قاعد نعمل في ابيل ريكورسيف قاعد نزيد في 3 ما ننساوش لهنا. وي باهي داكور ناخذ باوز ونرجع نكمل. Je vous en prie.